नमस्कार जय जगन्नाथ। आजिर गल्पर आमे शुणा विभ्राट जहाकू लिखिछंती श्री सच्चिदानंद राउतराय। बड़ भोर कला मसमस अंधार देहरे कुहुड़ी मिसी आलुओ को ओगाली रखिछि। जाजपुर बड़ बजार रे लोक चलाचल तते होई नाही। मोटर स्टाण्ड पाख लतीफ खां होटेल रो कबाटपटा बिन सबु पड़िछि। टीण छपर होटेल रो घरर मटका उपरे बसी तमिज मियार गंजाटा चूल छाड़ी डाक पारिछि चक्कर धर रख। मुंडरे गोटाए कम फटाएर गुड़ाई हाथे लंब खंडे निम्ब दांत काटी धरी लोक जिन हाथी महतर खं खं शब्द करी जीभ छेलाउछि। अल्प दूर रे म्युनिसिपालिटी गाड़ी करकचा छाउणी रास्ता उपरे घड़ घड़ शब्द करी कुआड़े चलीछि भारी जोर रे। मणि साहू चा दुकान सामने दुईटा माटिया चिल थंट हणाहणी हेउछंती। पेंगी कुतीटा एका राहारे अनाई रहिछि सेई आड़को। एही समय रे दारोगा गोवर्धन बाबू फांडी ददार काम सारी सेही बाटे थाना को लेउटुथिले। साथी रे जमादार खोदा बक्स। जमादार साहेबंक हाथरे खंडे 5 हाथिया आखु। बोधहुए कौनसी बेपारी गाड़ी बाहरी पड़ी रास्ता अवरोध करिथिबा अपराध रे धृत होई आखुटा थाना को नीति हेउथिला। दारोगा बाबू छक मुंडरे पहुंची छंती कि नहीं मणि साहू चा दुकान आड़े भारी गोलमाल सुनागला। छाड़ ना ताकू मु कहूची अलक्षणी कुत्ती मते पुणी कामुड़िबो। होप देख कामुड़िबा आजिकाली आईन रे मना। कणा महाजन काठ गोदाम पाखरे गोटाए कुत्ती केउ केउ बोबाई 3 गोड़े डेउथिला। तार पछ गोड़ टांकरू गोटा को नाली गामुछा पिंधिथिबा जणे लोक गुरुंडी पड़ी जाबुड़ी धरिथिला। कुकुरटी 2 गुण विक्रम रे केउ केउ होउथिला। दांत काठीटा को पाटी रे कामुड़ी हाथी महत्तर पिंडा उपरे पड़िथिबा गोटाए किरासिनी बाक्स उपरे छिड़ा होई कथा कोन देखिबारे लागिला। जमादार कहिला बड़ गंडगोल लागी गलानी हजूर। कणा महाजनर काठ गोला को डाहाण पटे रखी दारोगा बाबू जाई मणि साहूर चा दुकान रे पहुंचिले। देखिले नाली गामुचा पिंधा जणे लोक डाहाण हाथर गोटी आंगुठी टेकी उपस्थित समिस्ती की देखाउछि। लोकटी को देखिबा मात्र के दारोगा बाबू चिन्हिले से ऊपर साहिर मूली प्रधान भोली प्रधान पुआ नकुली प्रधान नाती। अपराधी कुकुर बिचारी मूलिया गोड़ संधि रे पसी ठक ठक होई थरुथिला। कथा कौन एमिति षंढ परी बोबाली छाड़ुछु काहींकि बे रक्त बाहरिला फेर केउठू। दारोगा बाबू गर्जन कले। दंडवत होई मूलिया कहिला मु एही बाटे जाउथिली हुजूर। काहार किछि करी नाही धर्मवतार गरीब लोक मूल लागी जाए। काहा कथारु मते कोन मिलिबो सान्ते। बाटरे मझी साई इशारा केउटी साथीरे भेट हैला। एबे फुलुरी कोइलार दर कोन होईछि सेई कथा पचारुथिली। एतिकी बेले एही नियासी कुतीटा धूमकेतु परी मो आड़को भो भो होई दौड़ी आसी मो काणी आंगुठीटाकू चोटे कामुड़ी देई पलाई गला। गरीब लोक मूलिया मुंड एही आंगुठीटी मोर सबू। डाक्तर खाना को गले डाक्तर माने कौन मो आंगुठीटी आउ बाकी रखिबे हुजूर। देबे मूलरू एका बेलके चेछेई मु मरीजीबी सान्ते मु मरीजीबी। आपण तो आईनर माँ बाप कहंतु तो हजूर आजिकाली आईन रे एमिति कामुड़िबा विधि अछि ना। बाटरे घाटरे एमिति कामुड़िले ए सहर आउ मनीष रहिबे टिकी हजूर। दिन गोटाकरे परा ताटी कबाट पड़ी जीवो ना मु नालिश करिबी हजूर। कुकुर जहार मु ताठू क्षतिपूरण आदाय करिबी। बज्जात कुकुर पोषिबा मज्जाटा मु निहाती देबी एथर। भुरु दुईटा को कुंजेई दारोगा बाबू कहिले काहार कुकुर एइटा बे इमिति मनीष खिया कुकुर बाटरे घाटरे छाड़ी देबाटा मानेटा कौन। सहर रे जे 5 आईन अछि ए कथा को होश नाही बोधे बाप धन। मु सहजरे छाड़ू नाही बाबा। कुकुर बिलेई सबू एठी सेठी छाड़ी देबो ना जरिमाना हेले जाई अकल हबो। खोदा बक्स देख तो काहार कुती एटा। दर्शक मानक भितरु जणे कहिला मेजेस्टर साहेबंकर हेला परी लागुछि बाबू। मेजेस्टर साहेबंकर ये टिकिए घुंची जाओ सबू। इमिति मो चारिपटे भिड़ करी जमीछ काहींकि। ओह दम बंद होई गला बाबू। मजिस्टर साहेबंकर अच्छा बाबू एई तो मूसा छुआटी परी कुकुर बकटे आउ तूटा ता ताल गछ परी 5.5 हाथर भेंडिया हेइछु।
ତୋ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ୟା ମୁହଁ ଆଗ ପାଇଲା କେମିତି? ନିଶ୍ଚୟ ହାତୁଡ଼ିରେ ଛେଚି ଆଙ୍ଗୁଠି ଫଟାଇଛୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ତମର ପେଞ୍ଚକାମୀ ସବୁ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲାକି ନା। ସନେଇ ମଲ୍ଲିକ ଦୋକାନ ଫିଟଉଥିଲା। କହିଲା, ସେଉଟା ଗୋଟାଏ କାଣ୍ଡଜ୍ଞାନ ଶୁନିଆ ଲୋକ ହଜୁର। କୁକୁର ମୁହଁରେ ବିଡ଼ି ଗେଞ୍ଜି ମଜା ଦେଖୁଥିଲା। ଦେଇଛି ସେମିତି ଚୋଟେ ଆଚ୍ଛା କରି ଚାବି। ମିଛ କଥା କହ ନାହିଁ ମ ସନେଇ, ତୁଚ୍ଛା ନରକରେ ପଡ଼ିବୁ। ଦେଖିଛୁ ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ବିଡ଼ି ଖୁଆଉଥିଲି। ହଜୁରଙ୍କର ଜ୍ଞାନଗୋଚର ଅଛି। ହଜୁରେ ସେଇଟା କଥା ପରତେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅସୁଲ କରିବି। ଆଇନରେ ଅଛି। ମୋ କକେଇ ପୁଅ ଭାଇ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସର ପିଆଦା। ମୁଁ ସହଜେ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ଚୁପ୍, ପୁଣି ଏଡ଼େ ପାଟିରେ କଥା କହୁଛୁ ତୁ ଜୁତାରେ ଶୁଆଇ ଦେବି ହାରାମଜାଦାକୁ। ଦାରୋଗା ବାବୁଙ୍କ ହୁକୁମର ତୋଡ଼ ଦେଖି ମୂଲିଆ ବିଚରା ତୁନି ପଡ଼ିଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଚିତ୍ତରେ କୁକୁରଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିସାରି ଜମାଦାର ଖୋଦ୍ ବକ୍ସ କହିଲା, ନାଇଁ ହଜୁର, ଏଇଟା ମାଜିଷ୍ଟର ସାହେବଙ୍କ କୁତ୍ତା ନୁହେଁ। ସାହେବଙ୍କର ସବୁ ବିଲାତି କୁକୁର। ଏଇଟା ଗୋଟା ପେଙ୍ଗି କୁତି। ଦାରୋଗା ବାବୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ହେ। ୟା ନା ଗୋଟାଏ କଥା। ଏଇଟା ପୁଣି ଗୋଟାଏ କୁକୁର। ଗୋଟାଏ ଅଇଁଠା ଖାଇ ବୁଲା କୁତି। ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟାଏ ହେଲେ ରୁମ ନାହିଁ। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟା ବଙ୍କା। କଲିକତା ସହରରେ ଏମିତିକା ଗୋଟାଏ କୁତି ଦେଖିଥିଲେ ତାକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ପିଟି ଏତେବେଳକୁ ମାରି ସାଆନ୍ତେଣି। ଏଠିକା ଲୋକଗୁଡ଼ାଙ୍କର କ'ଣ ଟିକେ ଆଇନ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? ଏଇ ଯେ ବିଚରା ମୂଲିଆ ପ୍ରଧାନକୁ ଇଲାଗେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ନା। କ'ଣ କହୁଛ ଏ ସାହୁଏ? ଆହା ନା, ଏ ରକମ ମଣିଷଖିଆ କୁତିର ମାଲିକକୁ ଜୋରିମାନା ନ କଲେ ମୋ ନାଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବୁ ଦାରୋଗା ନୁହଁ। ଜମାଦାର ଖୋଦାବକ୍ସ ମନକୁ ମନ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଭାବୁଥିଲା, ମେଜେଷ୍ଟର ସାହେବଙ୍କର ହେଲେ ହେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଏହିଭଳିଆ ଗୋଟାଏ କୁକୁର ତାଙ୍କ କୋଠିରେ ଦେଖିଲା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦାନ୍ତ କାଠିଟାକୁ କାଖରେ ଜାକି ହାତୀ ମହତ୍ତର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରୁ କହିଲା, ନିଜେ ମେଜେଷ୍ଟର ସାହେବ କୁତି? ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ କାଲି ସଞ୍ଜବେଳେ ଦେଖି ଆସିଛି। ସାହେବ ମୋ ପାଖରୁ ରୋଜ ଜାଳେଣୀ କାଠ କିଣନ୍ତି ନା। ଏତେ ଦୋକାନୀ ଥାଉ ଥାଉ ହଜୁରଙ୍କର ମୋଠି ପସନ୍ଦ। ଘୁଞ୍ଚି ଯାଅ କହୁଛି। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଖୁନ୍ଦାଖନ୍ଦି ହୋଇ ଠିଆ ହେଲ। ଏ ଜମାଦାର, ତୁମେ କୁକୁରଟାକୁ କଣ୍ଡୁଅ କରି ସାହେବଙ୍କ କୋଠିକୁ ନେଇ ଯା। ମୋର ସଲାମ ଦେଇ କହିବ ଯେ ମୁଁ ୟାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖି ଧରିଛି। ଏପରି ଦାମୀ କୁତିକୁ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଟା ଯେଉଁ ଚୋର ଜାଗା। ଏଇ ମୂଳିଆ ପରି ସବୁ ବଦମାସ ଲୋକ ଯଦି ଏକଜୁଟ ହୋଇ ୟାକୁ ବିଡ଼ି ଖୁଆଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତ ତାହେଲେ ଏମିତି ଦାମୀ କୁତିଟା କ'ଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ? ଏ ହାରାମଜାଦା, ହାତ ତଳକୁ କର କହୁଛି। ପେଖାନା କହୁଛି। ନିଜେ ଭୁଲ କରି ପୁଣି ଭଲ ଲୋକି ଦେଖାଉଛି। ବକଲେସଟା ବେକରୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଖୋଲି ନେଇଛୁ ନା? ପକ୍କା ବଦମାସ ଏଇ ମୂଳି ପ୍ରଧାନ। 1 ନମ୍ବର ଜୁଆଖୋର, ଗାଲୁଆ ଇଏ। ଏଇ ତ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବଙ୍କ ଖାମସାନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା ମିଆଁ ସାହେବ, ଏଇଟି ହଜୁରଙ୍କର କୁକୁର ନା? ବେଶ କୁକୁରଟିଏ ତ। ସେ କୁତିକୁ ନଈ ପଡ଼ି ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାଇଆ ହେଲେ ବାବୁ, ଏମିତିକା କୁକୁର ହଜୁରଙ୍କର ପରି ହାକିମ ପୋଷନ୍ତି ନା। ଦାରୋଗା ବାବୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ହାତୀ ବଦମାସ କହୁଛି। ହାତୀ ମହନ୍ତର ଦାନ୍ତକାଠି ଖଣ୍ଡକ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଘୁଞ୍ଚି ଠିଆ ହେଲା। ନେଇଯା ଧରି ପେଙ୍ଗି କୁତିଟାକୁ। ଲୋକଟାକୁ କାମୁଡ଼ି କରି ଅଧମରା କରି ହେଲାଣି ହେ। ଆଜି ଏଇ ପେଙ୍ଗି କୁତିକୁ ପିଟି ପିଟି ତା ରସ ନିକାଲି ଦେବି। ରହିଥା। ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ମୋତେ। ଲେ ଚେଲୋ ଖୋଦାବକ୍ସ। ଦାରୋଗା ବାବୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ। ଖାନସମା କହିଲା, କୁକୁର ହଜୁରଙ୍କର ନୁହେଁ। ହଜୁରଙ୍କର ଶଳା ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି। ହଜୁରଙ୍କର ଶଳା ଆସିଛନ୍ତି ନା। ବେଶ ତ। ମୋତେ ତାହେଲେ ଏତେବେଳ ଯାଏଁ ସେ କଥା କହ ନାହିଁ କିଆଁ? ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ। ବେଶ ଭଲ କଥା। ଏଠିକା ପବନଟା ବଡ଼ି ହିତକରକ। ହଜୁରଙ୍କର ଶଳାଙ୍କ କୁକୁର। ତା ଏତେବେଳ ଯାଏଁ କହୁନ? ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ବୁଝିଛି। ଏଇଟି ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର କୁକୁର ହେବ। ମ୍ୟାସ୍କଟ ହେବ ବୋଧହୁଏ। କି ଖାସା ମୁହଁ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି ବେ। ଗଢ଼ଣୀଟି ଦେଖୁଛ ନା ହାତୀ ମହନ୍ତର। ରୁମଗୁଡ଼ିକ ତ ରେଶମ। ଯା ନେଇଯା ମିଆଁ ସାହେବ। ବଦମାସ,
ପାଜି ଲୋକଗୁଡ଼ାକ। ହଜୁରଙ୍କର ଶଳାଙ୍କର କୁତି, ତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଡ଼ି ଖୁଆଇବାକୁ। ଅକଲ ଶିଖିବ କ'ଣ ଆଉ ମଲା ବେଳକୁ? ଆରେ ବୋକା, ଏ ହେଉଛି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସାହେବଙ୍କ ଶଳାଙ୍କ କୁକୁର। 10 ଟଙ୍କା ଡଜନର ହାଭିଆନା ଚୁରୁଟ ଟାଣିଲା ଗନ୍ତୁ ଏ। ମଲା, ଏମିତି ଥରୁଛି କାହିଁକି ମ? ଦୁଷ୍ଟ, ରାଗୁଛି ମୋ ଉପରେ, ନହେଲେ ଭୂଇଁରେ ଏମିତି ନଖ ଘଷନ୍ତା କାହିଁକି? ନେ ନେଇଯା, ମୁଁ ଆଉ ସକାଳୁଟାରେ ଛୁଇଁବି ନାହିଁ ୟାକୁ। ହରି ହରି, ଏ ଖୋଦା ବକ୍ସ, ତୁ ବି ଯା, ହଜୁରଙ୍କୁ ସଲାମ ଦେଇ କହିବୁ ଦାରୋଗା ବାବୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋଦା ବକ୍ସ ଓ ଖାନସମା ଦୁହେଁ କୁକୁରକୁ ଘେନି ଚାଲିଗଲେ। ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ମୂଳିଆ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଖାଲି କୁରୁଡ଼ି ମାରିଲେ। ମୂଳିଆର ନାକ ଯାଏଁ ହାତ ମୁଠା ଉଠାଇ ଦାନ୍ତ ନିକିଟି ଦାରୋଗା ବାବୁ କହିଲେ, ଏକା ବିଧାକେ ନାକତଟି ଫଟାଇ ଦେବି। ପାଜି ଗାଲୁଆ, ଆଙ୍ଗୁଳିଟା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ଭଲ କଲା, ବେଶ କଲା। କାମୁଡ଼ିବ ନାହିଁ? ହଜୁରଙ୍କର ଶଳାଙ୍କର କୁକୁର ଛାଡ଼ିଦେବ? ତୋ ନାକଟାକୁ କାମୁଡ଼ି ଛିଣ୍ଡାଇ ନେଇ ପଳାଇଥାନ୍ତା କି ମୋ ମନବୋଧ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବିଡ଼ି ଖୁଆଇଥିଲୁ ୟାଁ। ଜୋତା ମଚମଚ କରି ଦାରୋଗା ବାବୁ ଥାନାକୁ ବାହାରି ଗଲେ।